خب навака ҳамашид фикр кунам ки ана салому алейкум. умедворам ки баъд дохил мешен. ана муҳим нест бидани шумо набудани шумо, муҳим аст ки баъд аз баромади ман битонем ки тамошо кунем. ман тамоми гуфтаҳом барои ояндаи тоҷикистон аст, яъне оянда ҳамватанон бубинанд ва чизе бигӯем ки қазоват кунанд, яъне чизе аз гуфтаҳои ма бигӯем ки чизе фикр дошта бошанд ва чизе ба ояндаи худ дода тавонанд. ман фикр кунам ки овозам хуб аст. агар баланд боша бигӯем пасттар гап занам, агар ки паст боша хабар кунем баландтар гап занам, то оне ки бигӯем ки гӯши шуморо ҳам баланди бад боша нахароша, ё ки пасти бад боша шумо шунавидандам азоб накашем. рости имрӯза барномама яъне ки баромад мегӯем ва номгузорӣ кардагӣ ҳастам ва ҳамаш беном ҳам хел мебаромадам барои он ки он суханҳое ки ман мегӯм, он чизҳое ки ман имрӯз мегӯм ё ки дигар рӯзҳо ман баромад мекунам, яъне мақсади ман наслҳои оянда ва оянда нагӯянд ки мисол чизе нагуфта буданд барои мо ва чизе ибрат боша барои наслҳои ояндаи мо. барои ҳамаам дигар барои ин ном, насаб, фамилия, имя, отчество муҳим нест ва ман хел гӯем ки он дард, он чизҳое ки дарк мекунем ва ба навор кардам хел дар фейсбуку дар дигар бигӯем чизҳо мепартоем, меиста. рӯзе шава ки наслҳои мо яъне баъд аз мо меомадагӣ поколениё ва бигӯем инҳоро бибинанд ва чизе баҳо тиянд. хеле ки мо аз китобҳо, аз дигар чизҳо баҳо метиҳем. имрӯз мегӯем ки мо бобоҷон ғафур доштему, шириншошо темир доштему ва бигӯем ки рӯдакӣ доштему, садриддин наҷмиддин, садриддин айнӣ доштему ва ғайра шоирҳо доштем. имрӯз аз пишти ҳамон шоирҳомон бигӯем ки мо мефахрем ки мо насли ҳамхел инсонҳои бузург ҳастем, ҳамхел инсонҳои ба фарҳанг, доно, ба ақл бигӯем ҳастем ва худо кунад ки наслҳои оянда ҳам гӯем ки аз мо ворибад бобо мешем мерем изо накашанд, яъне ки бифахранд, нагӯянд ки даъюс буданд, нагӯянд ки номард буданд, тарсу буданд, хизмат мекарданд ба душман, лаганбардори душманаш буданд, беғайрат буданд. яъне ҳамин калимаҳо набоша, ҳамин калимаҳо набояд боша. ва он чизҳое ки имрӯз мо пешгӯӣ мекунем аз табиати ҳамин равиши зиндагии тоҷикистон ва оянда ба сари ӯ ки омадан гӯянд ки мисол гирем ин чизҳоро медонистанд. пештар ҳамира аз ҳамин садо пасттар ҳаст. бародар баландтар гап мезанам бародар барои худат. намедонам ака шояд айби худам боша ё айби худат. ҳардумони ҳатамон айб дорем. чун аз ҳардафъа бо имрӯз баландтар гап зада истодам. номи барномаро гузоштам дасти чап. дар сарлавҳаш навиштам дасти чап. аввалан мехоҳам ки ё аввал гап занам, баъд аз он не аввал мехоҳам ки баротон чӣ будани дасти чап. инсонҳо гуногун фикр мекунанд. инсонҳо гуногун фикр мекунанд ва фикрҳое ки ман дорам дар бораи дасти чап, яъне хостам аввал баротон маънидод кунам битиям, то ин ки бисёри фикрҳои чӣ доранда леви мерафта, леви дасти леви доштааст, гуногун фикрҳо. яъне дасти чап
вазифаи дасти чап ҳар як инсон яъне чӣ кор ҳаст аслан вазифаи дасти чапи шумо дар ҳолате ки як чизе агар макрубтар ғаштар боша ҳатман ӯро чӣ кор мекунед ба дасти чап бераҳа мекунед агар як чизи тозатар боша ва ба дасти рост ӯро мегиред яъне нон боша агар бо болоша тоза карда яъне ҳатман хамешен дасти рост дароз мекунед ба дасти рост мерасед ва аз он ҷумла ҷойҳои нопоке ки гӯем ки истифода мебарен ҳар ҷое ки боша дасти чап истифода мебарен яъне дасти рост не барои ҳамиам номи барномамо ман дасти чап мондам ва яъне як муқоиса мекунем ки мисли дасти чап дар ҳар як кори нопок ҳукумати тоҷикистон чӣ хел инсонҳоро мисли анамо дасти чап истифода мебаранд ҳастанд баъзе инсонҳое ки асознательно яъне ки дида ва дониста ва медонанд ки чӣ ҳаст чӣ кор карда истодааст ё ин ки ӯро нафс пеш мекунанд ё ин ки ӯро як муттаҳамӣ ё ин ки ӯро як номи бигем популярность гирифтани худаш ки дидӣ ку дар фалонҷо она раисай она бигем хулас одаме ки барои эҳтироми муваққати як времени бигем ки уваженида яъне ҳамин кора мекунад ҳаст инсонҳое ки ростигап аслан намедонанд аслан худшон тасаввур намекунанд ки яъне ана ҳамун роли дасти чапа бозӣ доранд ҳукумати тоҷикистон ҳар як кори ғашт ҳар як кори ҷазир мекунад мисли ки шумо ҳар як кори ҷазир да дасти чап истифода мебаред ва ҳукумати тоҷикистон бошад дар ана ҳамун роли дасти чап инсонҳоро истифода мебаранд инсонҳое ҳастанд ки роли дасти чапа бозӣ мекунанд ҳар як кори ғашт боша ҳар як кори пастӣ боша ҳар як кори бигем ки короче грязни боша агар дар ӯ ҳамон инсонҳоро истифода мебаранд ӯ инсонҳоро бигем ки дасти чап мегам яъне ин чиза худи дар ҳамон ҳукумат ҳам ин калимаро истифода мебаранд мегӯянд ту дасти чапми ту дасти ростми ҳамхел истифода мебаранд ҳамхел дар ҷойҳои ғаждӣ инсонҳоеро истифода мебаранд ва номи ӯро мемонанд дасти чап ва аксари инсонҳо бигем ин чиза дарк намекунанд ва намефаҳманд воқеан дар кадом ҳолатҳо задистанд аз он ҷумла дар инҷа дохил мешавад мисоли инсонҳои диндорам истифода бурдан инсонҳои бединам майзадам артистам бигем ки раққосаам ҳар як соҳае ки ҳаст аз ин соҳаҳо инсонҳоеро ки бигем ки ӯ инсоне ки дар мардум камтар маҳбубият пайдо мекунад ҳатман ҳукумат аз як тараф чангака мепартояд ва ӯро бигем истифода мебарад то ҳамон ҷоеро ки баъд аз ӯ бигем ки айпочаш калта мекунад мисли ҳамун ҷигориам мекори овуш мета ё ки помидор ё бодринг мекора ов мета нигоҳ мекунад ӯ хажот мекунад бехшасас мекунад калон мешавад хушрӯ мешавад гул мекунад осил мета оқибаташ бигем чӣ кор мекунанд мекананд яъне ҳамин тариқ бигем чӣ аз соҳаҳои бигем динам истифода кардан як вақтҳое агар ёд дошта бошем бениҳоят якчанд инсонҳои диндорои мо бисёр маҳбуби мардон буданд ва тамоми масҷидҳо ҳуй буд дар ҳар ҷоҳо масҷидҳо месохтанд ва ин чиз барои ҳукумат бигем ки як муддате дар кор буд як муддате барои ҳуши ҷавонҳо барои бигем умуман мардума успокоит кардан як таблетка як доруи мардум бигем ки ин амри маъруф ва масҷидо буданд дар тоҷикистон ва ҳамун эшонҳои мо гарчанд агар мардум гишна мемонд ҳамун бигем ки домлои мо амри маъруф ки пайғамбар саҳоба гишна буданд дар шикамошон санг ҳамин амри маъруф агар бигирен аз ҳамон шахсан ҳоҷи мирзо бисёр амри маъруфҳои зиёд дошт ё ки дигари инсонҳо ҳамун давр замона период мегам ба русӣ ҳамун период амри маъруфҳоро бигирен як бор монен худтон гӯш кунед чиста аз душӣ гӯш кунед дар кадом масъалаҳо бештар гап мезаданд дар кадом масъалаҳо буд барои чӣ барое ки ҳамун марҳала дар кор буд ки
مردم توجهش یک طرف باشه، مثل همو کینوی بگیم که یوسف و زلیخا، یعنی که یوسف میگن که میبرومد یک بارمو در همو صحنه، یعنی خیلی انسان ها همو از زیباگی و توجهش به یوسف میشید و بگیم که یک کمی از گشنه بودن خود فراموش میکردن، یا که برآمد یوسف در می اومدن طلپه می ایستادن که تو اینکه یوسف همو منبر بود از کجای بود که پیش شاه یک بار می برآمد به شاه یا که به زلیخا را به یک غذا می آورد در میدان یا آب می آورد. یعنی مردم چقدر می برآمدن تماشا میکردن. این بود یک هوش مردم یک طرف گرفتن بود. یعنی همو دور زمان هم اگر همو قصه را نگاه کنین، چرا هر وقت زلیخا و چی در تخت می برآمدن و یوسف یا آب می آورد یا یک چیز می آورد؟ سبب در چی بود؟ سبب که مردم گشنه بود، توجه مردم به جمال یوسف یعنی که جلب کردن بود. اصلا همین چیزهایی که بگیم که شیده می شوه و بگیم که استفاده می برن در همین تاجیکستان ما هم، و بدن انسان هایی که بگیم از همون ساحه دین و میدونستن این چیزا و از حکومت بگیم پروچه نمی گرفتن، و بدن انسان هایی که نمیدونستن ایرا، اما میدیدن که در کدام موضوع امر معروف قیزیق رفته ایستاده است، یعنی که مردم توجه دارن و او ای پیش همون بگیم که به یگان موضوع حکومت میبرامد، یعنی گپای همون را دوام میداد. یعنی حاجی میرزا میبرامد یک گپایی که میزد مردم توجهش جلب میشید و ای هم میبرامد. در هر یک کوچه امر معروف کن زیاد چیده بود، باور که هم امر معروف میکرد. همین میبرامدی سهر قطعی از سلام علیکم سر کوچه در چور کس شیشتگی امر معروف دارن، اونجا شیشتگی امر معروف دارن. یعنی همین چیز برای توجه مردم یک طرف کردن، یک قسمتی همین انسان ها را مثل دستی چپ استفاده بردن، یعنی زشیت استفاده بردن از حکومت. این چیز زشیت استفاده بردن میبرامدن همو امر معروف و غیره هاش، مردم هم توجهش همونجا امام علی در اون طرف بگیم که ساختن جامعه خودش بود، ساختن کار خودش بود. یگان انسان از امام علی چیزی نمیپرسید دیگه، چیزی طلب نمیکرد، بود از تن امام علی صحنه ها را پر کده، یعنی که با مردم چیزی داده می ایستادن، چیزی وعده ها، اقلا این دنیا نشید او دنیا خوب است، توقعت که این دنیا هیچ نیستن، 100 سال اولش قین است، همین 100 سال زندگی کردی و طرفش آسان میشه. همین خیلی بگیم که همین مردم ها همین خیلی یک چیز داده می ایستادن، برای همو این چیز به نهایت و بگیم کلان در جامعه ما رول بازی میکرد برای ساختن امام علی خودش. یعنی گرد وانش اطراف کی را بگیره، در کجا بمونه، چه خیلی کنه. در همین وقت صحنه جای امام علی را، یعنی آدم های بگیم که دیندار های ما یا خیلیش از نتیل نبود، دستی چپ میگم که از نتیل نه، ما هم ایو را گفته نیستم. و یک قسمت دیگهش که همین شانس براش پیدا شد و بگیم که برامد چیکار کرد. و امام علی یک قسمتی کاری خودش که بود کرد، گرفت دید که مردم یعنی محبوبیتش با این عالم ها که قسمت اینا که دستی چپ بودن و قسمت اینایی که میگم که واقعا صادق بودن، نمیدونستن بگیم که چیگه، پس از فرصت استفاده بردن، مثال امر معروف خودش میکردن و در گرفتن اینا را بگیم که همو یک طرف کردن. یعنی که دیگر ماچی چپکنی میگم که در همو تاجیکستان ما امر معروف هم پیشوی ماچیت قطعی میگذاشتی، خیال میکردی که در ماچیت هم مرده هم گریه دوره هم میره مسجد میدر اومدی که همین گریه نولا الله اکبر یعنی این چیز در کار بود، این چیز در کار بود. و در همون حالت هم که حاجی میرزا گپ میزد، خیلی باز انسان های دست چپ حکومتی که در همون داخل های مسجد شیشتگی یعنی شروع میکردن تکبیر الله اکبر، کلاوش در تنهایی بگیم ستنبو میزدن، میگفتیم ای بچه ای ستنبو پل قطعی اومد اگه مشکل نزد شاخ و خیخه بیست مایلی. یعنی که همین خیلی بگیم که همین مردم ها وز بجداد میکردن که توی که مردم
یعنی که возбужденный باشند نه خیلی الله اکبر گشنگی خدشه دولت خدشه چی شده ایستاده است فردا در بالا چی شده ایستاده است کی در کجا هست این چیزا را باید مردم توجه نداشته باشند توجه مردم جلب میکردن این طرف توجه مردم جلب میکردن این طرف انا بعد از او بگیم که خب باز در روسیه یعنی این چیز در روسیه هم در کار هست که یک قسمت مهاجر را بگیم چیکار کنی یعنی یک طرف باید هشه بکشه خب یک قسمتی بگیم که نه خصوص دستای چپ میگن یعنی که همو خوانندگی از دین اسلام یک گروپا солдати امام علی ریشقتی لوکی سلاقتی отправка شدن روسیه یعنی این چیزها روسیه اومدن در مسجدهای روسیه جابجا شدن و در غیر دیگه جاها ما که مردم که ساده هستند بگیم که یک چند سال دیگر آرام کردن مهاجرا را به شکرانه یعنی اینا را نامشونه ایشانی شکرانه ایشانی صبر ایشانی همه آمدند ایشانای شکرانه و صبر همه آمدند یک مدت گویم که اینها در روسیه یعنی یک محبوبیت پیدا کردن و اینا را زدن از پاچاشون بردن توزه کردن محکم کردن یعنی کار امام علی در اینجا بوچید در این ساحه اگر که این ساحه بلندتر یعنی درازتر رفتن گیره و بیشتر مردم جلب شده مثل که نمیاد اساسگذار صلح و وحدت پیشوا و اما یعنی لقب کلیچکه و از کجا همی آمد از مدت بسیار ایستادن امام علی اگر همون انسان هم همون ایشون یا دیگر انسان که بیشتر اگر در همون ساحه بگیم می ایستاد در همون جوش امر معروفش حتما بگیم که مردم محبوبیتش این طرف بیشتر جمع میشید یعنی دیگه امام علی را میتونستن که قبول نکنن برای همین زودتر گرفت اما یک مدت داره مثل همون بطره ساعت هست که میمونه یک مدت کار میکنن باید علیش کنن جاش در گرفتن علیش کردن و در اینجا ساختن بگیم که انسان های یک با حقوق شناس و غیره از اون جمله خدارحمتی کرامت شریپوف و غیره ها انسان ها را یعنی این پریموی حکمت اومده سلام علیکم بگیم که امام علی یا که رستم دیگر یتیم اومده سلام علیکم اکای نمی کارا بود که حق تبته نه از دیگر طرف یک گروه روی میکنن گویا که گروه طرفداری است خب همین تیار میکنن همین حالا میگن که هم خیلی حالا قطعی خب از دیگر جا یک انسان مثل بیزنسمن میاد سپانسرش میکنه یک انسان یک تاجر است میگه بنام تاجر سپانسری میکنه یعنی که همه ای دست حکومت است یعنی پاپولار نکردن در روسیه کرامت شریپوف وقتی پاپولار نشید این فایده بگیم خودی حکومت بود برای چی برای آن که آن ضربه که باید برای در پاسولستو بزنه همون ضربه همون بگیم یک پاتوک آو است که همون را خیلی ایست تو میتیده همون ای طرف تو دادن و از آن جمله بگیم که تو همون گرفتن شازی میویم تو همون گرفتن شا یعنی همون دنبایی که همون آوی که راست همون مردم غضب مردم باید روا در پاسولستو بزنه طلب از پاسولستو در این کرو اتویچت کنه وایرا این جوی را توب دادن طرف کرامت شریپوف و باز یک چند تا دیگه ایشانای شکرانه و ایشانای صبر و یک چند تا دیگه بگیم که انسانهایی که یک با حقوق شناس و غیره ها در این باره هم باز دیگر انساناش تیار کردن حاضر بگیم که بعد مقابل یکدیگر با برآمدن در اینجا که مرا مردم دوست میداره ایش باشه که نه مردم مرا دوست میداره مردم بیچاره نمی سرسون و سرگردون همی اسم میدوان پیش ای میدوان پیش او میدوان خلاص همون ضربه پاسولست و نروا ضربه را کرامت شریپوف دبره همه زنگ میزنه میگه که کرامت نه مشکلی داریم چیکار کنیم اگه کرامت نه مشکلی داریم چیکار کنیم او انسان هم دیگر که همون звезда شده یکی звездный болезнь خپید بگیم یکی همون کرامت شریپوف خدا رحمتش کنه یک звездный болезнь خپید به نهایت گویم خوب بود برای مردم خدمت میکرد که کم ترک بگیم که اوجه در عاقبت اومد یک انسان باید در پوچش بزنن باید
баранд, яъне ки Каромат Шарипов аз Эмомалӣ Раҳмон дида, худо раҳмати Каромат Шарипов бештар маҳбубият пайдо карда буд дар дохили мардум, ҳамчуноне ки пештар аз ин Каромат Шарипов дар Тоҷикистон мардум беш буданд. баъди ҳамн солҳои 90 ва ғайраҳо, яъне киёра истифода бурданд, яъне ки эшонои Шукрона ва эшонои Сабрро ҳамеёра яъне ки истифода бурданд. мегӯм ман ҳама инра гуфтанӣ нестам, якчандтаеш ина якташ бигем ки ҳазрат домлоро бурданд. ина ҳозир ба як гапи шинавидагим ки яъне чӣ кор кардагиянд, боздошт карданд эшона. рости ман инра бигем танқидам кардани нестам. барои чӣ? барое ки ҳозир ман имрӯз пишти ӯра гирифтанӣ ҳастам. сабабаш ӯ инсон ҳозир мазлум аст. дар ҳолате ки инсони майдон дар рӯпарӯи ман мебирояд, ман рӯпарӯш ҳастам. дар ҳолате ки мазлум мешавад, ман дар дифоъш ҳастам. ман имрӯз ӯ инсона мисол гирем ягон гапи таҳқир, ягон гапи бигем ки ина хубат кард, айда бадат кард, ин чиз бигем ки аз виҷдони ҷавонии ман нест. дар поле бои рӯпарӯи ман ӯ мухолифи ман. дар ҳолате ки ман ҳозир ӯ ғалтидагӣ аст, бояд ман защиташ дабестам. ман номард нестам ғалтидагира дар болош по бимонам. ҳамаи инсона ина ҳозир бурдагӣ ҳастанд. ҳар чизе ки буд набуд, ҳар коре ки мекард намекард, аз зулм буд, аз тарс буд, аз пастава буд, яъне ки ин ҳукумат бояд ӯ инсона ҷавоб битанд. сабаб набояд ин чизҳое ки бигем ки религиозни взгляди боша ки ё салафӣ аст, ё бигем ки суннӣ аст, ё дигар аст. хулас бояд мо аз ин инсон дифоъ кунем ва талаб кунем аз ҳукумат бигем ки эшони домлора сар битанд. яъне ки ин кори хуб нест. ҳар чи ҳаст нест, ӯ бигем ки як номи инсони толибилм дора ва бигем ки набояд ин кор дар ҳаққи ӯ шавад. зиндон кардан, сар додан, ин кор кори хуб нест. ҳар чизид гуфтам ира бари зиндон кунем. мо надидем дар ягон ҷо ӯ инсон бигем ки ягон амали ғайри бигем ки як дар ягон инсон физически сил нишон дода бошад, дуздида боша, ягон кара фан карда пулша гирифтагӣ, мошенникӣ кардагӣ боша. яъне ин ҷиноятҳо дар ҳаққи ӯ нест, танҳо барои религиозни взгляди ӯ бурда ӯро маҳкам кардагӣ аст. ки дар ҳолате ки инсон метавонад ки религиозни боша, метавонад салафӣ боша, метавонад шия боша, метавонад суннӣ боша, метавонад ҳар мазҳаб мегӯм ку шофӣ боша, дигар ҳар мазҳабе мехоҳад, ҳар религиозни взгляд, ӯ взгляди ӯ аст. ин номардӣ аст ки мисол ӯ инсон взглядаш дигар аст, яъне нигоҳбиниш, ҷаҳонбиниш, яъне нигоҳаш дар дин дигар аст. ту бигем ки ӯро бигири бари ту маҳкам кунӣ аз сабабе ки бигем ки ту аз ӯ зӯртарӣ. ин номардӣ аст. ин воқеан номардӣ аст. ӯ ҷиноят мекард, агар хай мегуфтем ҷинояткор аст, не ки аммо ки ӯ инсон метавонад христиан боша, метавонад ки умуман ягон динда бовар накунад, ӯ ҳақ дорад, ӯ озод аст, метавонад ки бовар накунад, бигӯ ман қабулш надорам ягонташа. ҳамаш дурӯғ аст, мега рафтан мегирад. чӣ баъд коме ки қатъи шумо аст бо шумо, коме ки қатъи шумо нест душмани шумо аст, ё коме дар мазҳаби ту аст, ӯ мусулмон аст, коме берун аз мазҳаби ту аст, дига ӯро ҳамаша бурда зиндону қатл кардан мегирӣ. ин нодуруст аст аз тарафи ҳукумат ё ки аз тарафи бигем тамоми амнияти Тоҷикистон. воқеан корото нодуруст аст, сар битен эшона, эшони домлора сар битен. ман имрӯз ҳамчу бигем ҳамватан дифоъ мекунам аз ӯ ки мисол сараш битен. взгляди ӯ инсон ҳуқуқ дорад дар зиндагиш ки мисол як нигоҳи ҷаҳонбинӣ ё динбинии худша дошта бошад. дар ҳолате ки дини ӯ дар ту залал наёвардааст, равияи ӯ дар ту зарар наёвардааст, и ту ҳақ надорӣ ӯро бигем ки манъ кунӣ аз равия, аз дини ӯ. ин воқеан номардӣ аз нигоҳи ки дар ҳолате ки Ятимов ягонта Эмомалӣ на дин дорем, на мазҳаб дорем,
шумо кортон чи аз даи тараф аралаш мешӣ пустира гуфти ҳаму гапо ҳаму инсонои олимо байни худшон ришат кунанд ин кори бениҳоят нодуруст ва номардӣ аст аз он ҷумла ҳами эшонам шон Сироҷдин ҳамирам бигӯем ки бениҳоят сахт истифода бурданд вақтҳои охир дигар ин чизҳо ин амри маъруфҳо бигӯем ки гапҳое ки ё мезанад намегзарад дигар мардуми соли 90 нест ки бигӯем ки ҳаму ҳеҷ ҷора дидагӣ нест ҳам хешиштагӣ ҳами эшони домло бубурӯя бага пайғамбар итакад омада буд дар найҷа саҳоба омадану ана бигӯем ки ҳаму саҳобо дашкамошон сангора бастану ноношона нахӯрдан бурдан як каси дигар дадодан ё буган дидиюн ҳаму давро як бузургои худо ки гишнагира тоқат карда наход ма тоқат накунам гуфта омада дар хона бишина ҳозир дигар сол замона пешра мардум тафаккурш дигар шидагӣ аст камтарак дигар шидагӣ аст яъне ҳозир фурсат аст ки кор кунӣ ҳозир ӯ вақт мисол гирем замона ҳамун хел буд мисол гирем ҳамо паёнбарам қатори саҳобо ҳамун қадар дошт ва бигем ки халқам мардумам ҳамун қадар доштанд ҳамун каду ширкаду ҳамун чизҳое ки бигем мешид ҳамун буд яъне хеле техника технология қадар развиватсия кардагӣ набуд то имрӯза чаро бигем авлоди раҳмонов депутати дигарош хона дар катеж дача мошин дискотека ресторан отдих дубай тамоми чира мекунанд ва мо бишинему худмона ба паёнбар ва давраи паёнбар муқоиса кунем агар ҳамун вақтам паёнбари мо ё ки саҳобо бигем ки карфара шутру хонаву дару тилову тамоми чира бахчон мегирифтану мехӯрдан мардум гӯш намешид халқи оддӣ гӯш намешид ҳатман бунт мешид ҳеч ка қабулш намекард ва имрӯзам агар ки эмом алӣ ки тамоми депутатҳо зиндагии моро медоштанд мо муқоиса мекардем мо шукрона мекардем сабр мекардем барое ки зиндагӣ мо нами аст ва имрӯз мо мебинем ки во ҳамаи чизи моро дуздидиянд ва мо гӯш настем мо ҳатман бояд зидию бихезем бигем иҷа биёр наҷа ҳаққи мардума бимон миллионора дубай медузди мебарем миллиардора америка мебурори швейтсария мебурори хона дар хитой ҳамаи ҷода харидаи хита гражданиҳои дигар давлат ҳуи хурдаи дар дохили тоҷикистон картежҳо қатъӣ мегардӣ ӯ қадар миллионора расход мекунӣ гулакора мебурори дар пеши дар борони барфӣ мерақсонӣ шеър мехононӣ и ту чӣ кор карда истодӣ яъне ки мо зидди ин меистем яъне ӯ амри маъруфое ки ӯ мекунад ӯ давро да мегузашт ҳозир намегзарад ҳозир ақли мо пур аст ҳозир мо мефаҳмем бале ҳамун давраворӣ паёнбар ба қатори саҳобо ва ба қатори мардум зиндагиш ки як хел буд агар ҳозир ҳамин раҳбарои мо зиндагишон қатъӣ мо як хел бошад мо ҳеҷ вақт зиддиё намехезем гап намезанем мегӯем ҳамин шароит мутобиқае ки мо ҳамамон яке ман бечора раҳбармонам ранги ман зиндагӣ дорад ман ранги ҳамин раҳбарам зиндагӣ дорад дигар хомӯш меистодем ва қабул мекардем ва шукрона мекардем яки дар ҳолате ки ин инсони аҳвол аст мардум кадом аҳвол ира мо қабул намекунем яъне и ба ӯ ҳадисҳо туғрӣ намегирад ба ӯ зиндагиҳои ӯ давру замону ҳадисе ки бигем гӯш набуданд мардум тоқат мекарданд садақа мекарданд як одам дар хонаш нон овард саҳоба гуфт ки нема ин бегаҳ лақма ма хӯрдагӣ ҳастам фалонӣ гурусна аст дару битиен мисол дигар хонара тахт кунен шояд дар дигар хона ягон одами гурусна бошад яъне ӯ давру замон ҳақ баробар буд як инсоне ки як бор авқотша хӯрда буд ва ӯ саҳоба мегуфт ки ман имрӯза шом ма хӯрдагӣ ҳастам хӯроки шомема шояд як инсони дигар бошад ки ман надида бошам як камтарак устарак бура як одами дигар дай хайр така я ҳозира нест охи ӯ давру замон ба ин давру замон ава ҳадисҳо бигирем туғрӣ намегирад зиндагии ёро бибинем ва зиндагии мардума бибинем мо чӣ хел ба ҳамон ҳадисҳои муқаддаси худмон бигирем ҳозира зиндагиро туғрӣ кунем бигем ки ина бибин яъне камтарак бигем ки инсоно боли развитӣ шидагӣ ҳастанд ҳозир мефаҳманд ана ҳамин хел бигем ки мисли дасти чап
بگیم استفاده میبردن انسان ها را و کرومات شریف تیار کردن و از دیگر از لوی روکاها بگیم برش آمدن. لوی روکاها گفتن اکت زوری اکت گرینی پاتوکی که میرفت باید در سفارت میزدم و ضربه را تو دادن طرف کرومات شریف. یک مدت دیدن که کرومات شریف محبوبیت پیدا کرد. البته که او را چیکار کردن؟ پیش از او را گرفتن بردن قتل کردن در تاجیکستان. او را قتل کردن. من 100% گارانتی میتونم قتل کردن. پیش از او را برده قتل کردن در تاجیکستان. اولین کار کردن بازم همون 4 تا شیطان با فکرم در گرد واناش اومدن اکا و ضربه زد به هموطنا. امام علی را پیشوا نمیدونم ما قبول دارم این حکومت خوب است شکرانه کنین سالهای 90 فراموش کردین. یعنی کرومات شریف آخران 3-4 نوارش تماشا کنین و کمک کرده بگیم که یک برادر روان کردن تاجیکستان گویا که посредничи между حکومت و между اپوزیسیا شیدنش بگیم. خلاص یعنی که کمتر همون مردم باز خیلی خنکتر شیدنده است کرومات شریف. غضبی هم شیدن انسان ها. یک انسانی را که دوست میداره یک انسانی را که بگیم دبرش هست یک انسانی که بگیم و یک میگیره تو میخره گویا که تو کیده در غلطیدگی واری میشایده. تمام مهاجرها مثال پول میپرداختن انا بگیم لبوی время در همون شاتش همون سایتش موندگی بود. هر جا میشید اکای کرومات زنگ میزدن و کرومات یکی کیدت کدگی واری شیده انسان را. واقعا هم همین خیل شید. از تصورات از نگاه ما همین خیل شید. گوی حکومت خوب است شکرانه کنین. جناب اولی گفت چیکار کرده است؟ گفت یعنی که دردی مردم در بالوش نمک چوشیدگی واری کرده که او انسان این مردم مهاجر کدگی است در بدر کدگی است و در اینجا اومدن همچون کرومات شریف برای خود چون همچون یک رهبر خود خوندن و این انسان میخیزه میگه که اوجا خوب است. ده یکی سببایی که مردم از پشت کرومات شریف دفاع نکردن اینا میدونید این برنامه حکومت چت که کشیدگی بود. دسه تا خیلی حیثیتش کردن همین نوارو برومد. بعد از او گرفتن کرومات ها پا گرفتن بردنش. مردم کم ترک ابیجینی مونده یعنی که خفه مونده از کرومات شریف. اگر در همه حالتی که کرومات شریف حکومت تعریف تفسیه نمیکرد ما حکومتی ما مثال گیره من طرفدار هستم و جنابی اولی هست ما اینا رفت اومد کردیم دادی گرفت کرد این کار نمیکرد که مردم میخیست برای کرومات میخیست. تسبی مردم همین لخچه را در بلوش او میچوشی که تسبش گرمیش میمونه و همون بگیم این خرد نه که همون پول نه هم لخچه میمبره که مردم هم خیلی لخچه بدن او چوشیدن چریز کرومات خودش لخچه را کرد چه همون گرمیش این خرد مونده بگیم که سرخیش رفت بعد کرومات بردن. و در این کارها من یک چند معلومات های دیگه هم بگیم دور معنی که دقیق نباشه و انسان هایی که امروز دعوا از زشید مهاجرا میگیرن این انسان ها بازم بگیم کمک کرده بودن تا اینکه نابود کردن کرومات شریف ده یاردم هم دادگی هستن حکومت ده و بگیم که دستگیری هم کردگی که تو اینکه همین کرومات برای و جوشونده چون پاپولار نشون این چیزو یک چند تا توکجو اکانیق دقیقی اینفرماسی است نه که بگیم معلوماتش ندارم نه که این چیزو بدگی است. واقعا مردم ما هم خیلی است. مردم ما هم خیلی عادت دارن یک کس اگر بالاتر باشه یک کس بگه که ایرا گم میکنم ترا رهبر میمونم و جون شمیته همین کارا میکنم. همین خیلی گویم این انسان ها را مثل دست چپ یعنی کارهای گریازنی در استفاده میبرن. کارهایی که جزیر یک کاری که جزیر میشود در همون کاری جزیر مثل دست چپ استفادهش میبرن. میگم که در یک جای چیزی غشت یک جای چیزی توزه بگن که یک طرف کامیره تا حتما چیزی غشت با دست چپ میگیری و چیزی توزه را با دست راست. اینها را در همون حکومت مینامند دست چپ. مگه دست چپ کار فرمون دست چپ بگو دست چپ کار بود کرد دست چپ چخلای میگه هر یک تایی ساختارها برای خودشون
مثل انام خیلی انسانایی که مردم باید هش یک طرف بگیره و همون راه توزه کنه و امامعلی بگذاره ده تا اینکه مردم یک طرف کشیده بیسته. اینا را هر یک ساختار برای خودش دستی چپ داره، یعنی که هم خیلی گروه ها دارن و از اون جمله در تاجیکستان هم ولی بسیار اکثر آدما میگن من واقعا هم بگم کمتر قهر میکنه. یخی رهبریت میبروه خیلی انسانی که دعوا از مبارزه و اپوزیسیا میکنه میبروه میگه که من انا یکی نمیدونم و همو کدام بلاگر بوده است نمیدونم و چی کاری کرده است نمیدونم و این ما او را نمیدونم و نیکی همو آخی تو او را نمیدونی، ایشا نمیدونی، ایشا نمیدونی، تو رقصه را نمیدونی، تو ملو را نمیدونی، تو حافظ را نمیدونی، تو بلوگر را نمیدونی، او تو چی دعوا از رهبریت داری؟ تو کجا را نگاه داری؟ تو آینده چی جامعه ساختنی؟ تو چی جامعه ساختنی؟ رنگ لوکاشенکو говори, я не знаю, мне сказали кто-то там, я не знаю, вот ты не знаешь, ты خیلی رهبری یا که نمیدونم. شما انسان‌هایی که اگر بلوگ را تماشا نکنین، شما انسان‌هایی که بگیم جامعه یا رقاصه را تماشا نکنین، شما انسان‌هایی که یک حافظ دستاورد چی یا اکتیور را تماشا نکنین، نشناسینش، یک بلوگ را شما نشناسین، او را پیگیری نکنین که جامعه کدام طرف رفته است و دوست نمیدونم. این رهبرو خیلی دعوا از رهبری دارن. من همه را میبینم، من دعوا از رهبری ندارم، نه که من همون روش جامعه را بگیم نگاه میکنم. و از آن جمله ببینین که کافتن یافتن مثل قدم قربان حاضره یک مدت همون رول دست چپ یعنی توجه جوانو که یک طرف دیگر بولی باشه، یعنی قدم قربان ایره استفاده برده ایستادن بیچاره. یا که نه یک گروه جوانایی که تشکیل کرده گیان اوانگارد، همه اینا نمو دست چپ هم، یعنی که همین هم یک دست چپ امنیت شاید یک تا رهبریتش تشکیل کرده باشه. این جوانای دیگریش بیچاره نمیدونن چی گپن، در کوچه بیرق میگیرن میبروین، پلاکت رحمانوف میگیرن میبروین، صورت رحمانوف در فوتبال کوشون میشینن میبروین. حاضر وقتای آخر جلسه و دیگر تمام همه چیز همون زال پرکنکو همیو شیدگین، همیو زال پر میکنن. حاضر دیگر رئیس ولایت سوق موین رئیس ولایت سوق ای همه تاجیکستان تمام رهبراز میشینونن، چور گوله که در همونجا سفسطه میخونن، ایو میروان هم پر میکنن میگیرن میورن در همونجا چی که قطعی نو فلانی از صورت بگیرم در دستم یک کاغذ تاکید افتخارنامه کی تو زور کار کردگی تو زوری یا یگون جوشا فاس میگیم برام. یعنی اینو دستی چپ هستن، اینو را در حکومت مینامن دستی چپ. انسانو که کاروی غجداره که بود میکنه کاروی نپریت نیره، اینو را مینامن دستی چپ. اینا هستن که دستی چپ رول توجه مردم و ضربه مردم بگیم یک طرف میکنن که همو پتاک پریموی نروه در حکومت بزنه. ببینید در تاجیکستان اول من یاد دارم یک بابوی ما بگیم که یک رئیس بود، رئیس استانه میگفتن، یک تماوین داشت، یک ویلوس داشتن، هم میشیشتن یک شفیور هم میرفتن درون پختا هم میجو همه گپ میومد راست میزد در همون سری رئیس کلخوستی هم رئیس همه قپید گپ میزد، برگادیر هم رئیس همه قپید گپ میزد، رئیس دستو پیم بود، همه همو کار لوبوی کار رئیس حل میکرد. تو خونش هم میومدن رئیس های جگای خوش میخوندن بابوی رئیس نه پرابلم شده گه کشری تری شده فرمای تری شده اونا بلوی نه چپا شده گه انا اینجا ای شده گه بابوی رئیس همه جگای خوش میگرفتن میخوندن میبردنش. دست تو پیم بود این چیز. حاضر ببینه رئیس کلخوز 4 تماوین دیگهش، بعد این 4 تماوینش رئیس محله قشلاق یعنی اون تریتوریا با رئیس الهیده کوچه ها با هر یک رئیسایی که نام گرفته ایستادم گرد منش دا با دوتای ستای دیگه ماوین دارن. آخرون میاد رئیس کوچه و این رئیس بچه کیده در کار است. رئیس پیش این رئیس میره میگه حال ما بلودم مراجعت کنم،
пешушдам мерава мегӯяд ма болудам муроҷиат кунам. яъне ки ҳамин зарбаҳое ки бояд прямой бирава дар ҳамин як раис бизанад, баъд аз ӯ раис бигиранд дар сари Эмомалӣ бизананд, ҳамиёро бигем ки иё дамба ҳастанд. дамба якому дуюму сеюму чоруму панҷуму корот меғалта ҷамоат мерае мега бира раис маҳалла да бира раис кӯчат қати гап зад. пеши раис маҳалла мерае мега раис кӯча дорӣ, ай кадом кӯчаи, ай фалон кӯча, ӯ раис ӯ кӯча раис дора мега бира қати раисат гап зад. ӯ пеши ӯ раис мерае мега ту домкомот ҳаст, домком дорӣ, кари домкомот, бирай домком справка вал биги биё. се рӯз якум раиса мековӣ, се рӯз дига дуюм раиса мековӣ, се рӯз дига раиси кӯчата мековӣ, 4 рӯз дига домкома мековӣ. ҳамин қати як моҳи ҳаётат ку ҳамин гузашт бирафт. ҳол бо ҳамаи и дамея бо домком дамея бо домком мега ки ҳол ман аз раис пурсам канӣ. як ҳафтаи дигаш дад мекунӣ 10 бор домкома мебинӣ ака чӣ кор кардӣ? ҳозир домком ҳамаи авторитет чидаги аст. ака чӣ кор кардӣ? апа чӣ кор кардем? чӣ даму кори мо? ҳоли раис нест. яъне ки ҳамин раисҳо ино просто як дамба ҳаст ки ҳамин Эмомалӣ почаша дароз мекунад, проблемаро дар сари ҳамиё мепартояд. ҳар якташ бо як раис дига пайдо мекунад, таъин мекунад намуҷа да намуҷа ту раиси намуҷа. ойлик надоранд ҳамун раисҳо, шумо бовар мекунед? якта бачаи хулаи хидм ҳамитари як раиси дига, як бачаи хулаи хидм раиси дига ойлик надора ягон сум. як кӯда як қишлоқда 12 хонаи 18 раис, дар 12 хона 18 раис чӣ дар корай? ҳамаш раисай. ишам раисай, дигаришам раисай, иш раиси колхозшай, уш раиси ҷамоатай, уш раиси совхозай, ҳама раис. охирон омадааст раиси кӯчаҳо ба шайх хулаи мада расидааст. инами дар дасташ як коғаз нами списка мекуна менависа, як тин ойлик намегирад. муҳим ҳамо аст ки биёянд пешиш бигӯянд ки раис ҳами ягон справка бите. ӯ раис бо справка додан да ҳақ надорад. ӯ раис бояд бо раиси дигари да муроҷиат кунад, худаш болотар да ӯ раис дар уш оқибат ҳамун справка аз ҳамун раиси калон бояд гирифта шавад. бо иш ба иш ба иш бо нархҳо ставко ҳар кадомиш дусуми сесуми ҳаққи чамера. баъд охирон почтальон и бачаи холаи ман мегира мебара дар ҳамун хонаш наметаки намега ина справкат, гӯё ки справкаро ҳамин додагӣ бошад, лекин номаш раисай. агар ҳамун инсоно примой да дигар раис биброянд, мегӯянд ки ӯ буда қишлоқтон раис ҳаста, киҷо меоиҷа ӯ раис қати гап зад. ин чиз аст ки анаму зашита, яъне дастҳои чап меган иёра. аму ударо якому дуюму сеюму чоруму панҷуму ҳозир дигар ку ба Эмомалиро ҳеҷ ка гап намезанад. Эмомалиро гап зани мега раиса гап зад, қишлоқта гап зад, маҳаллата гап зад, хоната гап зад. ин ҳама хеле бигем ки зашитаҳо сохтагӣ ҳастанд ё специально сохтагиам, барое ки ин раисҳо аз ҳамун раиси совхозу колхоз и тарафаш дига ойлик намегиранд. и тарафаш фақат ҳамун бренди раис, номи раис, дар дасташ як папка отчет супорида, хона ба хона ранги ҳамун бигем ки светбинак борӣ мегардад. дигар ягон проблемаи дигарро ҳал намекунад. ҳамаи ҳамиё дасти чап ном доранд дар ҳамон ҳукумат, инора дасти чап меган. яъне вазифабудкунак, яъне корое ки грязни мешавад дар болои сари ҳамон задагӣ отвечат ҳамон мекунанд. ҳар зарбаи мардум ғазаби мардум аст, мераванд пеши бечора инаму раиси маҳалла мераванд дар ҳамунҷо, ӯ ҳеҷ када кор намеояд, ӯ ҳеҷ кор буд када наметавонад, ӯ на печат дорад, на ӯ дастварени дорад, на ҳеҷчи надорад, дар ягон ҷо кор намекунад, дахолат надорад. просто аз ҷамоат дасти чап ба ном раис таъин шидаги аст, раиси маҳалла бигар дар ҳамунҷа иси бира иси биё иси ҳамо як справка навиштанда ҳақ дорад, дар коғаз дафтарда ручной менависад, метавад ки ман тасдиқ мекунам ки фалони фалони фалониев зодаи ҳамин деҳа писари фалонӣ мешавад. як имзо ӯ печат надорад, як имзо монда мета ӯ справка дар варақи дафтар навиштагие бо клетка ман гирифтагим справкара.
او سپرافکا را میگیری میای بعد با رئیس همون جماعت هم میای که این اکا مرا رئیس محلم. نه این رئیس محله نیست، میگه این رئیس کوچه ها است. این را بگی برا با پیش رئیس محله را، رئیس محله امضا کنه تصدیق کنه بتا که همه حقیقت داره. با اومدم بعد رئیس محله امضا کردم، بعد گرفتم رفتم در جماعت گفتم اکا این همه ما همه آدمم اینا هر دش تصدیق کرده گیا. بعد با او گرفت امضا کرد، یک کاغذ دیگه در نوشت، در اون کاغذ خودش پچت زد، ایده پچت نزد، گفت هر چه بر کرد روز رایان بره. یه هفته فرگشتم برای دو کاغذ گرفتم، پیش ایش میره نیست که جدا، میگم که رفته گیه نیست، رئیس در که الاف درایدیسته، میره پیش رئیس در که برای گوش الاف درایدیسته میشه، رئیس بگو التماس از پرافکا در کوره او در همون جوش در که مینویسد خشش بتاگر بو دفتر روچکت قطید بوشه نبوشه نیست. یعنی که این مسخره بازی است، این احمق بازی است. واقعا هم در تاجیکستان همه چیزها را اینا را دست چپ استفاده میبرن، مینومن اینا را دست چپ. و از اون جمله امروز هم بگیم که عزت همونی که کرده ایستاده از کار و دعوا داره که من زشیتا دارم این ملت، نمیدونم تولی اساзнательно تولی نه اساзнательно دست چپ است. همو ولنه باید برای در سفارت بزنه با نام یک چند خیرگار دیگه قطعی، نمیدونم اینو پول است که جا گرفتن قدر کارچوکا خریدن، 2 کیلوی کارچوکا با مردمه نامعلومه که نو پریت هم بد انسان هایی که همون بیزنسمن هایی که از حکومت پریجتی شده بودن پول یاده باید بودن یا کاره بکنن. یعنی که اساзнательно هست نه اساзнательно هست ما ایشا نمیدونم که همی عزت همونیو که دیگر همو خیر کنوی روسیه که یاردم میته مهاجرو را، یعنی همین انسان ها اساзнательно کار کرده ایستادن با حکومت که نه اساзнательно که همی دستی چپ رولشا بازی دارن، ما ایشا نمیدونم. نو ما میدونم که یا دستی چپ هستن. روزش میشوه این همه خلکو یک تحبوب شیدن یا اینکه یک منظره دوستو عزیزی زگروز کشیدم اون کم طرف. یعنی که این چیزا ما گفتن نمیتونم اساзнательно تولی بگیم که دیم سیم روکی را بازی درونده ایستوده است. من میگفتم که کورتانه که من همون مردم پتاک برا در همون سفارت من سفارت برا جالب کنم، تاسپی مردم نشکنین، تاسپی مردم با 2 کیلو کارتوشکا نشکنین، شکرو نکنین، اینمو میاریم اینمو میتیم اینمو آنمو ایتریم آنمو ایتریم. یعنی این کار اینو درست است. شما مردم روانه سازیم با سفارت، مسئولین شما و بگیم که بکلا گرفتگی نه سفارت است، نه کنسولگرایی است، نه خدمات مهاجرت است، مهنت مهاجرت بره ناموجا پرابلم شما رو باید و حل کنه. من نه ما میرم نامو پاتنتون میکنم یاردم میتم از نگاه حقوقی، ما میرم نمیدونم سپرافکای فلان کارتون میکنم از نگاه حقوقی. یعنی ما کاری خدمت میکنم، کاری ما شما در سپرافکا کردن است، پاتنت کردن است، کمک دادن است و توصیه حقوقی دادن است. ما دیگرش در کار ندارم. برادر گشنه‌ای برای سفارت برای مسئولی کارو سفارت است، برای کنسولگرایی برای ما در کار ندارم. من حقوقی را در روسیه دفاع میکردگیم، من پاسپورت است بگیم که همه کاغذای ونوترینی است. این بیشتر میشید یعنی که ما را هم شاید که دوست بگم با عزت همونیو که دیگر همون بلوگرو که پیش شما دیگر رو بودن که میبرمدن که یعنی همه ما را نابود کردن. از اون جمله مثالش یادش کرامت شریفه. یعنی شما را همون ساعت ستریلکاش که تو میخوره 12 میشه و 12 با میره طرف 1 دیگه 13 14 15 نداره. یعنی که همه یک روک تو میخورین تو همه 12 را کو باید با طرف 1 برین، اوجه شما نیستین دیگر رو دام دیگر ستریلکا حرکت میکنه اون طرف. این سیستم های حکومت هست، این سیستم های خیلی داخل تاجیکستان است. یک بار خفاتون را نگاه کنین، همون انسان هایی که محبوب بودن در داخل مردم یک بار شما نگاه کنین کیا بودن، چند انسان ها بودن. حاجی میرزا از نگاه دینی از خوجان مردم ها میخستن برای یک جمع را خوندن، کلوب میرفتن که قفای حاجی میرزا در کد نماز بخونه. حاجی میرزا کنی بودم اسفره یگان جا می اومد
мардами хуҷанд дигар зафаробод уротепа мошино кунам тарафи исфара ҳаракат мекарданд барои чи бираванд дар суҳбати ҳоҷи мирзо бишинам барое ки дарка дигар намозай қафоз бихонози куҷо шид чаро як инсони популяр не якбора дар як муддати кӯтоҳ шикаст рехт нобуд шид просто так гуфти ҳамун гапо ном аз ӯ монд дар бозор медромадӣ амри маъруф буд дар магазин дар дискотека медромадӣ ку пада амри маъруф шиштагиан дискаманду ҳамаи ҷо амри маъруф дуруни мошин да такси да шиштагӣ амри маъруфи ҳоҷи мирзо буд амри маъруфи ешон сироҷдин буд аз он ҷумлаи нози маҳкама тамоми ҷо дар болои кӯ мерафти амри маъруф мондагӣ дар диктофону шиштагӣ дар ҳамун чиз радиочаш амри маъруф телевизион радио амри маъруфҳои ёра мемонданд дар ҷой консерт ҳофизо бекор монда буданд ҳофизо туй мерафтан суруд мехондан қадами қурбону бубураҷаб ӯ вақт қадам набуд бубураҷаб зафарча ё бекор монда буданд туё амри маъруф қатӣ мегузаштанд шумо представит кунед туё да мерай ку ҳамаштаги авқота хурдестай боби домило фаҳмондестай ҳаёта зиндагира ӯ бачара фаҳмондестай бояд чӣ хел ҳаёт кунӣ зиндагӣ кунӣ яъне ки тамом туёра зада буданд ҳамара зада буданд эшон ё ки намедонам як инсоне ки гапдон амри маъруф кун қуръонхон дар тоҷикистон дигар тариқа монда буд ки ҷои эмомалиро бигиранд ҳамунҷо буран гап зананд тамом дигар тамоми ҷора гирифта буданд бозор аз ҳамо буд зӯказаписо пол амри маъруфо одамо меомаданд ака эшон ҳоҷи мирзо намедонам сироҷдин наош биромадай наош шабте и ҳафта шабте и ҳафта шаб очрат меистоданд мардум мегирифтанд ман як рӯз рафтам кассета харид гуфтам ки ман ман санъаткори бениҳоят дӯст медорам аз ӯзбекистон яъне Анвар Санаев ва Юлдуз Усмонова иёра ман бисёр гӯш мекунам дӯст медорам як рӯз рафтам гуфтам ки акама да Анвар Санаев қатъия Юлдуз Усмонова дар кор аст ӯ гуфт ки ҳафтаи дигар биё гуфтам чӣ ба гуфт ҳам кассета бисёр аст ки ҳам тай амри маъруфода мондагӣ аст пайдо кунам метавонад яъне ҳамаи чи бозоро ҳами кассета фурӯшо буданд ко мерафта бошад медонам пеши бозорора ҳама амри маъруф мефурӯхт ҳама куҷо шиданд чӣ ба як рӯз дар рехтан ино мачто да кала қатӣ мезанад куҷо шиданд чӣ ба як рӯз дар рехтан ино яъне ки муҳлаташ буд шид якбора амри маъруффурӯширо ҷиноят эълон карданд дар тоҷикистон барои чӣ барое ки вазифааш буд шид яъне мардума таваҷҷӯҳша ҷалб кард эмомалиҷоша туғрӣ кард хишрӯ кард тайкунша соз кард ҳавор кард шишт ҳама тараф 100% ништия гуфт иёра бигирен тамом нобуд кунед вот гап дар куҷо аст ҳамин хел ман аз дигар ҳамватано яъне ки хизмат кардан ба ҳамватанат ин кори хуб аст ман инро ҷиноят намегӯм хизмат кардан ба ҳамватанат яке ӯ маънои ӯро надорад ту 24 соат ӯро дар гарданат бишнониву ман ҳомии ҳуқуқ гуфта папка бигирӣ бигарди кӯча ба кӯча проблемашид пеши ман биё пеши ман ҳал мекунам ту ягон ҳуқуқи гуфти ҳамун гапои хеле сафоратӣ надорем ягон рӯи кунед сафорат отвечат кунад бас кунед ҳамун дамба будани пеши мардума якчанд дамба будантона бас кунед рӯиш кунед бира сафорат биги кориро ҳал ку сафорат ҷамъиш кунед сафорат пачкаш қатӣ рӯи кардан бигиред сафорат пош долои пош мондагӣ сигаретиш дар параи даҳанаш водкаш мондагӣ виски коньяк одиқ дутаи дигар дар даҳани дари сафорат истодагӣ паспорт фурӯшо ҳаминҷо акасат раис дадодан дар кора ӯ лиш би номаш дар коргари сафорат боша ӯ полоро ҳам мешакад любой корро мекунад дар ҷо лиш ба берун бибурая бигӯяд ки ман дар сафорат кор мекунам яъне онҳо дастҳои чапи сафорат ҳастанд истифода мебаранд паспорт мефурӯшанд ӯ коньяк задагӣ оддӣ хоб дигар короша дигар блогеру дигар ҳуқуқшиносо корошона буд кардистанд лиш ба маҳбубият пайдо кунанд дар байни мардум ва ин шуморо намемонад ки шумо ҳам ба дараҷаи маҳбубияте пайдо кунед ки ба ҳамон ӯ рувине ки боз мардум шуморо беғарз аз шумо дигар инсона қабул накунаву бигӯяд ки тамоми ҳамин зиндагим ҳамин инсон аст намиқа кора кардагӣ аст дар ҳаёти ман далши ҳамин одам меравад не шуморо
دو تا دیگه نوار دیگه نمی اروزا وری قطعی سفارتیم قطعی حکومتیم ببره میوردار الله اکبر این مردم های خفای هیچ که دیگه نمیخیزه مردم ها دیگه دل شکسته نکنه وظیفه حکومت است وظیفه بگیم که سفارت است وظیفه کنسولگرایی است حکومت وظیفهش حمایه همان شهروندش است در پشت ما پاسپورت منه در پشت پاسپورت توجیکی نوشتگی است یعنی این سفارتی حکومتی کنسولگرایی یعنی دفاعگری همون شهروند در دیگر کشور است پوست براون در همونجا چیکار کنن عرض شکایت کنن نمونین که او بلوشون پلوی پوشون یک دیگریش نموندگی ویسکی و کنیاک بزنن و دیخ کنن سیگارت کشیده شما کاری او را اجرا کنین برای که من پاپولیر نمیشم مردم ما را بیشتر از سفارت قبول کنن نه مثل همون کرامت شریفوف تو هم او رو بینه اما گرانیتا که گذاشتن گرفتی که نابود میکنن این однозначно است این حکومت ما پال نامختگی هم خیلی ایام هلک گذراندگیش هم حکومت اکو توز زش غجدیوش بلو دموندگی نمی توز زش نم خیلی گفتی همو گپو زن پیش ما همش هم میدونم که چی کار میکنن دلنیشی قدمش چی است و از اون جمله انسانایی که برادرهایی که از این چیزها شما خبر ندارین از این چیزها شما خبر ندارین تنها میخواهیم برای محبوبیت پیدا کردن در بین مردم حرکت میکنین که کمک کنین نامتون ببره یک کس دیگه بگه ای ماشاءالله شما با ماشاءالله را نمیرسین شما بدونین که اینجا какой-то سیل است که شما دا هوی کردگی است همون راه که شما تونمونجا برین برای یک کمه همون مردمی که سیلایی که همون قوه شمالی که طرف حکومت بروه شما کمتر پیش همون شمال بگیرین همون شمال طرف شما بروه کمتر برای انا همه کار است از یک نقطه بیشتر نیست یگان تای شما از پیش خود از اختیار خود یگان جای خیلی پاپولیر نیست نمینیتی شیده نمیتونین خیلی از اون جمله قدمی قربانم بگیم که دیدن که هم خیلی بچه شوخ است بچه هم خیلی صحنه‌ای هم قشلاقو را میروه بینهایت جلب میکنه دیدن که قشلاقو دیگر جو در تویها محبوبیت دارن به قدم قربان و بگیم که همون گروه جیدو شید کار کردن سیومکا کردن یوتیوب در پارتفتن همون محبوبیت به تمام تاجیکستانی ها در همون دل تاجیکستانی ها داخل کردن و گرفتن قدم قربان گفتن حافظ خلقی تاجیکستان عنوانی گفتی همون گپا پرزیدنتی و تمام تو بهترین حافظ آوردنش دودن قدم قربان خرسندی را دیگه سچی دیگه نمیدونن چیکار کنه دیگه در تمام تلویزیون ها به قدم قربان برنامه نمیگذاره برای چی برای توجه همین جامعه را یک کمی هنوز جلب کنن بگی که قدم قربان فلانی کلیپ میکنه یا ما شیشتن مردم کلیپش داد کرده یعنی کی میبروید او دیگه در خونه و چشگش نه آتشگش نه زندگیش وضمی نه پرابلم داشت پول در کار بود خونه در روغن نبود این چیز همه یه طرف مونده که قدم قربان اجدا دوره کی کلیپش میبروید همین خیلی بگیم انسانو همین شما رو هم مردم هم مثل دستی چپ حکومت میتونه که استفاده بره چی دین دارد چی بدیند چی دیسکاماندد چی بلاگرد چی بگیم سپارتسمنتد فرق نداره همه همین ما و شما را اگر که ما و شما هشور نشیم یعنی که ما سر کردیم که دودن پیش ما اومد ما وظیفه حکومت اجرا کردن سر کردیم بدون اینکه شما رو استوستا بگیم هموز ببینین امروز سپارتسمنتورا جوانایی که در سپورت رفتن اوجه در حلقه خیلیشون هم خیلی گرفتگی هم اوجه در درنشون دستی چپ حکومت کار میکنه اوجه حکومت کمی جوان میزند من میگه که پابیدا ما با پیشوای ملت بخشیده ما او روزم رو تماشا کنم من خنده رسیدم گفتم که با امام علی باز یک عنوان دیگه باز خوش شد временный چمپیون نامو MMA او گفت که من همین победа ما گفت я свою победа گفت подарю گفت پیشوای ملت свою گفت основателя мира امام علی رحمانو گفت спортсменти یعنی که همینا را همین طرف ورباوت میکنن همون دورنوشون بودگی چورتایی که کلون هستن که با دل خیچون اپراولیت میکنن پول مول ایسوسه فینانسوی
ё дасти чап ҳастанд дар ҳукумат, инора специально роҳӣ кардаги ҳастанд. Фардо ҳар зарба мешава мега сари ёда меояд, яъне ҳамун дасти чап ҳамуҷа ҳамун соҳаи чи спорт ҳар чизе меояд. уже и территорияро гуфтан шумо монополия кунед, ҳар ҷавон уҷа ғалтида натонад, то ӯ ҷавоне ки багем ки пешво гуфта ҳашиш нарава, ӯ ҷавоно дар уҷа дохил накунед. дидестен шуморо. шояд чаро ман и гапҳоро гуфтистам, шояд фардо як таи шумо дасти чап қарор бигиред, яъне як таи шумо камтар маҳбубият пайдо мекунед. фарқ надорем блогер ҳастен, фарқ надорем ана бигем спортсмен ҳастен, ана диндорӣ ҳастен, бедин ҳастен, артист ҳастен, блогер ҳастен. яъне гуфтаҳои ма барои ҳамаи шумо ҳамватанҳо аст ки асторож нашен, яъне тормозотона биҷиқен ва тез звезда шидан дар саросима нашен. ҳама вақт чор тарафтона нигоҳ кунен, се кас акатон гуфт айхид нарен ва бигем дасти чап нашен. ҳамун зарбае ки аз ҳамун тараф бояд биёя болои ҳукумат да, шумо пеши раҳи ӯ да биромада хайру садақа накунед, мардума успокаиват накунед. мардума пеш кунед тарафи ҳукумат. мушкилӣ дора, рост дари сафорат нишон битен. мушкилӣ дора мардум, рост дари ҳукумата нишон битен. ин мушкилӣ доштааст, и биёен акҳо садақа кунен, ин аҳа дар тама мемонум номерома пул партоен ҳамидамо нон бихарем битем. одама дига ту успокоит накохел. яъне кор кори нодуруст аст аз нигоҳи ту. баръакс роӣ ки тарафи ҳукумат бугӯ ки ака биги найра корша буд и ҳамватани мо дар ин мушкилӣ задааст. яъне и бештар ва и хубтар мешавад. барои маҳбубият пайдо кардан кӯшиш накунед ва ҳукумат ҳатман шуморо дасти чап қарор медиҳад. ҳатман, яъне дасти чап он чизое ки ҷазир шуморо истифода мебаранд. манзарату ҳама ҳуҷҷатхона будрои дасти чап қатӣ кор мефармонед. анам хел аст. шуморо мисли анам ҳуҷҷатхона ки ҳукумат дуромад, шумо қатӣ тоза мекунад. кӯшиш кунед, ҳаракат кунед, дар ҳамин дасти чап қарор нагиред. ҳеҷ вақт дасти чап нашед. бисёр блогерҳо буданд, бисёр инсонҳо буданд, бисёр олимои дин буданд. олим намегӯм. барои чӣ олим намегӯм? барои олим будан яъне ки худованд гуфтагиаст ки ман қуръона мукаммал роҳӣ кардаги ҳастам. яъне дигар нуқсон надорад, ягон плюс минус камбудӣ надорад. полни пур аст. ӯ инсоне ки қуръона мехонад, ӯ инсон бояд химик бошад, ӯ инсон бояд бигем ки анатомику тамоми ҳамин соҳаҳои бигем ки ҳамин чиза бояд инсони олим, яъне қуръонхон бояд ира бидонад. онаҳоро олим гуфта мешавад. хай ҳамун бигем ки домулои хидмонат, ҳамин домулои оддӣ, ино ҳамун як садақа, хайр, шукрона, бигем ки дасти чап, дасти рост, хов кардан да бояд чӣ хел хов кунӣ, бояд бихези чӣ кор кунӣ, яъне ки ҳамин хачиша медонад. яъне олими асосӣ, олими дин, олимое ки бақувват ҳастанд, ино тамоми химия ва охи худованд дар ҳолате ки мегӯяд ки қуръон мукаммал аст ку, ура ки хонди ту бояд нахели ку нахел автоматически калат ку, калат дунё бояд бошад, яъне дар ин кала бояд дунё шавад. ва медонӣ нахел мардума бишнони ку дарс битӣ аз химия, аз биология, аз намедонам зоология ва аз тамоми ҳамин замину осмон бояд дарс битӣ. бояд бугӯй ки ира ба ин кор кунӣ чӣ мешавад, иш чӣ хел мешавад, иш чӣ хел мешавад. ине ки фақат намо ҳезори зан, ҳезори зан, ҳезори зан, яборам бурӯ ки мардак бигем хиябор. яъне ки ин хел аст. воқеан ин инсонҳоро олим мегӯянд. ина ин инсонҳоро олим бугӯй мешавад. дигар ин тарафша боби эшон ё боби домло бугӯй мешавад. барои олим нестанд, олими дин нестанд. ино воқеан олими дин нестанд. олими дин ҳамин хел аст. як бародарам ӯ рӯз суҳбат кардем, воқеан ҳам гуфт олими дин инсонҳое ки ҳамин қуръон мукаммал ҳамаи чиро бояд бидонанд. вақти қуръона хондӣ аз ҳамаи чи огоҳ мешавӣ. аз ҳамаи чи, на танҳо як аз хобу хез, аз ҳама огоҳ мешавӣ. қувваи барқ чӣ хел аст, плюс минус ваттҳо чӣ хел ҳастанд, ҳамаи ино огоҳ мешавӣ. онаҳо инсона олими қуръон бугӯй
мешавад. баҳрҳол бобои домло ино ҳам бобои домлои мо ҳам дасти чап қарор гирифтанд. пештар гуфтам мисол чӣ хел ёра истифода бурданд. як вақте мардум гишна инора истифода бурданд дар бораи шукрона ва намедонам хулоса мехел. барои ҳама ҳамватанои азизам маслиҳати ман ҳамчун дӯстона баротон ҳар як инсон ҳастем кӯшиш кунед барои звезда шидан барои маҳбуб шидан шумо ҳеҷ вақт то ун маҳбубияти мардум намерасен ки то ин ки фардо шумо бигӯен ки фалон чиз аст мардум ҳамаи қафотун ку як хел гапи шуморо тасдиқ кунад лабайк буга чи аз динит чи аз дунявит чи аз блогерит чи аз артисти санъаткоро юристи яъне ин чиза шумо бояд дарк кунед то оне ки система ҳаст ҳеҷ вақт шумо лабайк мардум шумо гуфта наметонад ҳама вақт шуморо ку бидуне ки шумо дар контроле кӯшиш кунед ҳамаи зарбара тарафи нами ҳукумат рӯи кадан бигиред оқибат раҳгум бизана гунаҳгори асосиша бидона ки аст гунаҳгори асосӣ ту нести дигар кас нест яке ҳукумат аст ва қабул накуна ҳукумата даф куна ту дар у вақт дохил ша хайр мекунӣ садақа мекунӣ маҳбубият пайдо мекунӣ дигар унао вақт ку ту мисли Каромат Шарипов мисли Ҳоҷи Мирзо мисли дигар диндору мисли дунёдору мисли артисту раққоса қурбонӣ намешин у вақт майдон озод аст яъне ки уна вақт мардум баҳота метиҳад то куҷо ту ин миллата дӯст медорӣ то куҷо ту барои миллат тайёр ҳастӣ ки хизмат кунӣ барои ҳамон қурбони чашмои ҳаматон имрӯза бигӯем ки мавзӯи мо яъне дар бораи фаҳмондани дасти чап дар ҳукумат ин калимара барои чӣ истифода мебаранд ки дасти чап ҳар як сохтор ҳар як бигӯем ки вазорат корхона аз он ҷумла раиси колхоз дасти чап дорад яъне ин чизора ба номи дасти чап истифода мебаранд шумора ҳамин инсонои ки ҳамин вазифаҳоиро ки иҷро мекунед раиси колхоз дар колхоз шиштагӣ ай хона намебирояд ай кабинеташ оддих ташкилиш раиси ҷамоат чамамо аст аз қафош дигар бо чанд раиси дига аст ту пеши ӯ рафта наметонӣ ӯ ҳам 12 сол агар раис боша ҳам кабинетишда як одам пешаш рафта наметонад барои чи барои ки боз аз поён бо раисо аст бояд пеши ӯ бирай пешаш мерай мегӯяд ту дар маҳаллат раис надорӣ дорам мега бира агани пешаш ба иҷара мега ку оли хеле зур мезанӣ ки ту пеши ма бидро ҳамин хел бигӯем ба ҳамин хел дастҳои чап шумо гирифтор нашед яъне ҳатиёт кунед ва гарчанд агар иззат ҳамонро гуфта бошум дигара гуфта бошум яъне ҳатиёт кардан яъне ин чиза бифаҳмем ки воқеан ҳам шуморо намемонанд то ҳамон дараҷае ки шумо мехоҳед бирасед ва то ӯ дараҷа шуморо намемонанд рафтани барои ҳамон ҳама вақт ҳатиёт кунед ва он вазифаи худтона иҷро кунед вазифаи ма мардума роҳ нишон додан аст мушкилӣ дар сари ҳукумат истодагӣ аст ма анамо қаша нишон метиҳам чанд таи дигар шоли мебироянд мегӯянд акама патент надорам акама билет бояд бихарам охир бародари азизам ман ин масъулиятро надорам ира сафорат бира ин кори сафорат аст бовар кунед чанд та мебирояд ҳамин чанд моҳи охир ҳарчи ҳамин чиз хомӯш шид ҳамин пеш фақат менавиштану мебиромадану занг мезадану ана мо ин проблемаро дорем ана акайна итари дорем чӣ кор кунем ана акама итари дорем якта ҷавоб доштам ба сафората бира ай сафорат талаб ин вазифаи ман нест вазифаи ман ана ҳамун дарди тура гуфтан аст ки ана ҳамун дарди ту дар сари ҳамин ҳукумат аст яъне ин ҳукумата бояд нобуд кунем ман ин вазифаро дорам ман мегӯям ки бародар ту ғалти ди ҳукумат гунаҳгор аст мегӯям бародар зиндон шиди ҳукумат гунаҳгор аст бародар муҳоҷир шиди ҳукумат гунаҳгор аст бародар намедонам
заданат ҳукумат гунаҳгор аст бародар, бесоҳиб мондӣ, ҳукумат гунаҳгор аст. ҳар коре кишидӣ бародар, дар граница пулта гирифтан, дар гаиг пулта гирифтан, дар кӯча пулта гирифтан, дар хонат пулта гирифтан, аблават кардан. яъне гунаҳгор ҳукумат аст. вазифаи ма гуфтани ҳаме аст ки ҳамватанам кори хитака мушкилӣ дори ба сари ҳукумат абра. ҳукумат бардӯш гирифтагӣ аст ва мо овоз додагӣ ҳастем ба ҳукумат ки бигем инами аҳволот мо назанем, ҳуқуқи мо ва дар тамоми ҷо мо налог метем, пул метем, амният аз ҳисоби мо ойлик мегира. бояд ки имрӯзаи мора ин ҳукуматдоро нигоҳ кунанд, на ин ки аз налоги мо ойлик бигира оилаи эмомалиро рустама нигоҳ кунанд, озодара нигоҳ кунанд, тахминара гап задӣ ҷабиё бобуқагит кунанд. не мушкилӣ дар сари ҳукумат аст. ҳамватанам барои ҳамон ин саволо қатӣ ба ман набироед. охирон бор бо бугумтон ки мисол намедонам паспорт ма гум кардам, ай чӣ кор кунам, ай ки ҷо бигирам, чӣ хеле кунам ку раҳ нишон битеку. ма вазифаи ман ин соҳа нест. ма дар ин соҳа ягон инсон дар ягон кӯмак карда наметавонам. фақат ҳозирам мегум ҳама вақтам сафорат барам, занг биза сафорат барам. боқи ҳамватанои азизам фикр кунем ки бисёри бад шид, наҳамиҷа хайрихш кунем. ин буд масъалаи дасти чап ва чӣ хел қарор гирифтани инсонҳо ба ҳамо статуси дасти чап, яъне кадоме ба ном раис статуси дасти чап аст, кадоме ба номи гуфти ҳамо гапо шефи бозор статуси дасти чап аст, кадоме ба номи боби домло статуси дасти чап аст, кадоме ба номи артист статуси дасти чап аст. яъне ки ҳаме чизое ҳаст ки шуморо ба ҳамо урвин. ин ҳозир якта аз қирғизистон овардан, номаш чӣ буд, номаша фаромӯш кардам, барои ҳамо манзарат аз ҳамо бародар ки номаша ма фаромӯш кардам. ҳами хел наворош биромад дар дохили тоҷику тоҷикистониё камтарак маҳбубият пайдо кард, дар қирғизистон гирифтан оварданаш. вот шумо дар результат. яъне ман инсонам мегӯм ки и бародари морам, и ҳамватани морам ба ҳамун статуси дасти чап қарор доданд. ин инсонам ҳозир Саймуҳаммад аст, Саймиддин аст, чи аст, ҳами бародарам ҳозир бигем ба статуси дасти чап қарор. барои чи ҳозир метавона ки як гурӯҳ ё ки як қитъаи ҳамун ҷомеаи моро як қисматша таваҷҷӯҳша ҷалб карда битона ба худаш да. вот гирифтан оварданаш нами болои даст иҷа намедона ки бародар он корое ки мекуна ин ҳамун дасти чапа бозӣ дора. яъне таваҷҷӯҳи мардум аз ҳукумат камтар дур карда истодааст. Саид Мурод, ташаккури зиёд бародари азиз. инами Саид Мурод, бародари мо Саид Мурод. ин инсон иам як муддат аст ва ирам бигем ки боз амоли фардо мебинем ира ба духтарбозӣ тӯҳматш мекунанд, ба фалон ҷиноят тӯҳматш мекунанд, ба мошенникӣ тӯҳмат мекунанд, ба плагиати китоби кимкира гирифтааст дар номи худаш навиштааст, ин шайтонӣ кардааст. хулас ба гуногун чизо боз амира ҳамун рӯзеш мешавад. ира соат дора ва вақт дора буд мешавад, тӯҳмат мекунанд, чӣ кор мекунанд, як тарафш мекунанд, барои ин ки намехоҳанд ки ин бародари мо Саймурод дар байни мардум як маҳбубият пайдо кунад. яъне ки сухани барои мардума, яъне ҳамон хеле боша ки гуфт мардум гӯш кунад ва бигем ки дигар ҳукумата признават накунад, қатъӣ боша. ин чиза намехоҳад бигем ки ҳукумат боша. яъне ин бародари Саймуроди мо ҳам, ҳамватани азизи мо ҳам кораш хуб буд ки аз ҳамин ҳукумат дуртар май пай зиндагии худаш мешид ва ин вазифаи дасти чап будана иҷро намекард. ва ин хичам шояд ки бигем надонам. ва аз як инсонҳое ки Диловар Сафаров аст, якта дигар, ӯ инсонам дасти чап тайёркун аст. худаш дасти чапи амният аст ва дасти чап бо тайёр мекунад, яъне кӯмак мекунад бисёр блогерора. ин тарафу тараф аз худо гап мезана, аз расул гап мезана ва худша диндор мегира ва
یعنی هیچ چیزی است که همون بلاگرو را تراوید میکنه همون دیگر طرف. این انسان ها خودشون دستی چپ هستند و باقی دستی چپ دیگر تیار میکنند به دیگر جاها را. برای همون از این چیزا خودتون احتیاط کنین. وظیفه دستی چپ حاجت خانه دروانی توزه کردن جای نامناسب است. یعنی جای غشت. در یک جا رفتی که یک چیزی غشت است او را به دستی چپ گرفتن است. این را میگن دستی چپ. وظیفه دستی چپ بازی کردن پس تمام جای ناپاک توزه کرده گشتن است. توجه یک طرف بردن. یعنی این را در حکومت تاجیکستان مینامند دستی چپ. میگه وزیر دست چپت که جدای، رئیسی دست چپت که جدای. هر یک دستی چپ با خودش دستی چپ داره. همین تا بگیم که رفته است. باقی خدا نگهبانتون هموطنی عزیزم. کوشش کنین از این چیزا خودداری کنین. فقط направленتون همون پتاکی که آمده ایستوده است طرف حکومت تاوش بتین برای طرف سفارت تاو بتین. همشه وظیفه دور همون سفارت حکومت است. از عهدهش ببرویه برای پس از او منصب او وظیفه را که شما اشغال کنید وزیر شین، سفیر شین، رئیس شین، بعد از او اون چیزی که امروز کده ایستودین تلاش کده ایستودین که محبوبی مردم باشین انمی کاراتون امروز بکنین. بعد از این حکومت دفع کردن و در جایی نمیو ختم اومدن بعد این کار را انجام بتین. من فکر میکنم که عالم گلستان میشه و تاجیکستان یکی از دولت‌های پیش رفته، یکی از دولت‌های بگیم که با هم جمع‌گر جنگ جنجال نکنیم برای یک دیگر شپی یا دیگر شتزنی و یک دیگر شنبینی نکنیم. انشالله که امیدوارم خوب میشه. همینجا باقی صحبت به پایان میرسانیم. موضوع دستی چپ بود و معنای دستی چپ بود. یعنی دستی چپ در کجاها استفاده برده میشه. کوشش کنین آینده دیگر انسان ها در همه خیل حالت های دستی چپ گرفتار نشین و ایرا بدونین تا این حکومت هست یگان تا شما با همه قله آن چیزی که شما تصور دارین یا که آن چیزی که شما خیلی وجدانتون میکشه و میبره میخواهین برسین بر کجایی در اوجه شما رسیدن نمیتونید. شما را حتما توزه میکنه برای که در این حکومت دیگر انسان نباید باشه که بغرض از امام علی، بغرض از عائله امام علی یک انسان دیگر دوست بداره. چی ملایی، چی ایشانی، چی مولوی، چی ارتیستی، چی رقصی، چی نمیدونم دیسکاماندی، هر کی که نباشی بلاگر هستی و حقوق شناس هستی و حقوق زشتکن هستی ایرا بدون که نباید یک تاجیکستانی بغرض از عائله رحمانوف یک کسی دیگر را دوست بداره، یک کسی دیگر را خیلی اعتقاد داشته باشه، یک کسی دیگر را گوش کنه. این چیزا برادر شما من میگم که تو هم روزی در کاری را میمونن که فقط همون تایپای خچونا رفته گرفتن هم مثل که خونه را رفتنی شوی. ببین یک چیزی عادی است. اگر همون کودک یک حیوان قطعی اگر بازی کنه پیشک میشه قطعی هر چی قطعی بازی کنه دیگر وقت تو کودک نمیمونی قطعی پیشک بازی کردن یا که قطعی سگ بازی کردن هم خیلی در حالتی که فرصت دیگر وقت نیست تو باید خونه را تازه کنی بیرن دمه بروری و کودک در پیش همون سگ است پیشک میمونی مون قطعی هم بازی کردن بگیره پکه تا تازه کده گرفتن تا یعنی که چیز بسیار میشه هم خیلی است. اینن انمو چیز است. ما و شما همون انسان که دست چپ است انمو پیشک سگ رولش بازی میکنیم. ما غجده ما که خیلی هیچ وقت نمیمونن پیش ما نه که همون فرصتی که همون دیگر وقت نباشه او را در پیش ما میمونن. مردم هم میگه قطعا بازی کردن بگیریم تو که ما تازه کده بگیریم اینجا را همه را حوار کنیم بعد بوتر میبره میگه ترگم شا سرد میکنه گودک میگیره دستوش میشوه توزه میکنه خونه میدروره کو
боки кӯдаки меҳр ба хона дошта бошад. Барои анами хел роле ягон инсони дигар пеш рафта наметавонад. Хулас ин 100 намуд метавонам ки баротон мисол биёрам то ин ки шумо дарк кунед ки чӣ ҳаст дасти чап будан. барои ҳамо худо нигаҳбонтон ҳамватанои азизам то боз барномаҳои оянда. имрӯз рӯзи президент будааст. ҳар як чизе ки ба дунё таваллуд мешавад яъне ба дунё меояд яъне ӯ барои худаш як ҷашн як чизи як каме дунявӣ аст табиӣ аст меёра. барои ҳамо як ҳамватанам бисёр нолиши сахт кард ки ман табрик намекунам ҳуқуқи ман дифоъ намешавад. бениҳоят бигем нолиши вазмин кард аз дохили Тоҷикистон. хуб пеши ҳукумат бура тавсият метавам. ана рӯзи бигем президент яъне ки имрӯз ҳамчун ки дар конститутсия қабул шудагӣ аст ба ҳаматон муборак бошад. ман ира ягон бигем коме қабул дора ман қабулш надорам. амоне ки он инсоное ки қабул мекунанд ира муборактон бошад рӯзи президентотон. боқӣ саломати сарбаланд бошем барое ки ӯ инсонҳое ки мухолифат ба мо мекунанд ё ки намедонам ира қабул доранд мо ӯро аз худмон ҷидо карда наметавонем. яъне ки ӯам дигар ҳамроҳи ҳамватан дар як киштӣ ҳастем. тамоми тоҷикистонӣ дар як киштӣ ҳастем. мо ҷидо намешем. боқӣ худо нигаҳбонтон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.